ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମ ସହିତ ବିରଜା ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ କାନୁନଗୋ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ ଜୟ ଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ନିର୍ଭର କର ଆଉ ସାହସର ସହିତ ଅଦମ୍ୟ ଉତ୍ସାହରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ତୁମ ନିଜର ଓ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅମଙ୍ଗଳ ନ ଆସେ। ଦେଖିବ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ବନ୍ଧା ଥିବେ। କଥାରେ ଅଛି ବୀରଭୋଗ୍ୟା ବସୁନ୍ଧରା। ତା ଠିକ ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା ଆଉ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଏଇ ତିନୋଟି ହିଁ ବୀରତ୍ୱର ଲକ୍ଷଣ। ଓಂ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ ବିରଜା ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିରଜା ପ୍ରସନ୍ନ କାନୁନଗୋ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ କୁନିମା ଶ୍ରୀମତୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ। ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷ ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ପବିତ୍ର ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ମୋର ତୁମର ସେବା, ତୁମର ଚାଲିବା, ତୁମର ଚିନ୍ତା, ତୁମର କହିବା ପୁରୁଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବର ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର, ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ, ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ। ଯେ ସଂସାରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମସେବାମୁଖୀ କରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ସହଯାତ୍ରୀ। ଆଉ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ବିଶ୍ୱ ସେବାରେ ତତ୍ପର କରି ତୋଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 143, ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 104। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ନାରୀନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ କୁନିମା ଶ୍ରୀମତୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ପଠାଣି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାସରୀ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ପଠାଣି ଚରଣ ବେହେରା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ। ଜୟଗୁରୁ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରୁଛି। ତୁମେ ଯାହା ଖାଇବ ତାହାର ଯେପରି ଗୁଣ, ସ୍ୱଭାବ ଓ କ୍ରିୟା ତୁମର ବିଧାନକୁ ତଦନୁପାତିକ ସଙ୍ଗତ କରି ଉକ୍ତ ଗୁଣ ଓ କ୍ରିୟା ତୁମର ସ୍ୱଭାବରେ ଜାନ୍ତବ ହୋଇ ଫୁଟି ଉଠିବ। କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟର ବିବେଚନା ଟିକିଏ ସେହି ଆଡକୁ ନଜର ରଖି ଯଦି କର ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରାୟଶଃ। ତେଣୁ ଆହାର ସୌଧ ସତ୍ତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 62। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ ଆମର ସଦ୍ୟ ପଠାଣି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାସରୀ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ ପଠାଣି ଚରଣ ବେହେରା ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭଜନ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ସୁଧ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ସଦା ପ୍ରଭାସ ସାହୁ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ସଦ୍ୟା ସମ୍ବିତା ସାହୁ। ଚତୁର୍ଥ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ସଦ୍ୟା ନାୟକ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟା ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାଇ ସୁଧ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସାହୁ ପ୍ରଥମ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। जय गुरु दादा। जय गुरु। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ।
କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ମୁକ୍ତା ଝରୁଛି, ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସତେ ଜ୍ୟୋତି କରୁଛି। ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରୁ ସତେ ଆଜି ନିଜ ମୁକ୍ତା ଝରୁଛି, ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସତେ ଜ୍ୟୋତି ବିଛୁରିତ ହେଉଛି। ଭକ୍ତି ଭର ଚାହିଁ ଦେଲେ, ଭକ୍ତି ଭର ଚାହିଁ ଦେଲେ ଆଖି ଲାଖି ଯାଉଛି। ଆସ କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆସ କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ହରିନାମ ସୁଧାରସ ପ୍ରଭୁ ଯାଚି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନବର ଦୁଃଖ ଶୋକ ସରିପାରନ୍ତି। ହରିନାମ ସୁଧାରସ ଯାଚି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନବର ଦୁଃଖ ସରିପାରନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ନର ନାରୀ, କୋଟି କୋଟି ନର ନାରୀ, କୋଟି କୋଟି ନର ନାରୀ ଶରଣ ନେଉଛି। ଆସ କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆସ କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। জয় জয় শুভুছি, ভক্ত ভগবানଙ୍କର মিলন ହୋଇছে। আদি গগন পবন সুরে জয় জয় শুভুছি, ভক্ত ভগবানଙ୍କର মিলন ହୋଇছে। হরি বল হরি বল শঙ্খনাদ শুভুছি, আস কিয়ে ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆସ କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଲୀଳା, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କ ଲୀଳା ନିତ୍ୟ ଆଜି ଚାଲିଛି। ଆସ କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆସ କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆସ କିଏ ଦେଖିବରେ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁକରଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଯୁଧିଷ୍ଠ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଯୁଧିଷ୍ଠ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକରଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଭାସ ବାବୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ମୋ ଆୱାଜ ଟା କ୍ଲିୟର ଆସୁଛି ନା ଦାଦା? ହଁ ଆସୁଛି। ହଁ। অনাহত নাদে ঘোষরে মুরারি প্রেম সুধা নাম রাধা প্রেম সুধা নাম রাধা রাধা নামে মোর হৃদরত্নহার রাধা নামে মোর হৃদরত্নহার
ତା ପ୍ରେମ ଡୋରେ ମୁଁ ବନ୍ଧା, ପ୍ରେମ ସୁଧା ନାମ ରାଧା, ପ୍ରେମ ସୁଧା ନାମ ରାଧା। অনাহত নাদে ঘোষরে মুরারি, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা। রাধা নামে মোর হৃদরত্নহার, রাধা নামে মোর হৃদরত্নহার, তা প্রেম ডোরে মু বন্ধা, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা। সে নব নীরদ দূর আকাশর, সে নব নীরদ দূর আকাশর, প্রীতি পাগলিনী কে কি মু মাতর, প্রীতি পাগলিনী কে কি মু মাতর, তা পাই নাচুচি নাচু নিরন্তর, তা পাই নাচুচি নাচু নিরন্তর, থকি ন যাও এ পাদ দুই মোর, থকি ন যাও এ পাদ দুই মোর, এড়াই সকল বাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা। অনাহত নাদে ঘোষরে মুরারি, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা। রাধা বিনু আন নাহি প্রয়োজন, রাধা বিনু আন নাহি প্রয়োজন, রাধা মো শরীর রাধা মো স্পন্দন, রাধা মো শরীর রাধা মো স্পন্দন, হসি ধরে হাসি পথতিক্রম, হসি ধরে হাসি পথতিক্রম, সহি সুখ ক্লেশ মান অপমান, সহি সুখ ক্লেশ মান অপমান, তনু মন ধন এছাড় জীবন, তনু মন ধন এছাড় জীবন, শ্রীপাদে হইছি ছন্দা, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা। অনাহত নাদে ঘোষরে মুরারি, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা। রাধা নামে মোর হৃদরত্নহার, রাধা নামে মোর হৃদরত্নহার, তা প্রেম ডোরে মু বন্ধা, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা। অনাহত নাদে ঘোষরে মুরালি,
প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা, প্রেম সুধা নাম রাধা। অনাহত না দে, জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমরা বিশ্বকর্ণ শিল্পী আমার সাথে প্রধান খুব সুন্দর ভাবে ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟକର୍ଣ୍ଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦ୍ୟ ସମ୍ବିତା ମା ସୁଶ୍ରୀ ସମ୍ବିତା ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ठाकुर जी मेरे परम दया, ठाकुर जी मेरे परम दया, परम करुणा घन सत्य निरंजन, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल, परम करुणा घन सत्य निरंजन, परम करुणा घन सत्य निरंजन, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरे परम दयाल, ठाकुर जी मेरे परम दयाल। सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय भव भयहारी। सकल दुख भार वेदन हारी, परमानंद प्रिय परमानंद प्रिया भव भयहारी। विश्वनाथ स्वामी स्वरट विराट, विश्वनाथ स्वामी स्वरट विराट। चितन वर्धन प्रभु जीवन आधार, प्रभु अवतार, प्रभु अवतार। ठाकुर जी मेरी परम दयाल, ठाकुर जी मेरी परम दयाल। सुवद पालक अभय नायक, प्रीति विनायक सेया विधायक। सुवद पालक अभय नायक, प्रीति विनायक सेया विधायक। आलोक उज्ज्वल पावक पुरुष, आलोक उज्ज्वल
पुरुषा पुरुषोत्तमा प्रभु प्रेमी दाता प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दया ठाकुर जी मेरे परम दया वैशिष्ट पाली आपुरै जीवन प्राण केन्द्र परमाधान वैशिष्ट पाली आपुरयमान जीवन प्राण केन्द्र परमाधान भुवन विभूषिता करुणापा भुवन विभूषिता करुणापार सनातन ईशान अमृत आधार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दया ठाकुर जी मेरे परम दया परम करुणा घना सत्य निरंजन परम करुणा घना सत्य निरंजन प्रभु अवतार प्रभु अवतार प्रभु अवतार ठाकुर जी मेरे परम दया ठाकुर जी मेरे परम दया ठाकुर जी मेरे परम दया जय गुरुदास जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर ललित कंठरे आम विष्णुकंठ शिल्पी आम श्रद्धा संबिता श्री संबिता साहू को सुंदर भाव आम सामान्य दयानिधि भाई पितृदेव हारमोनियम सहायता सुंदर भजन परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर जय गुरु बहुत सुंदर लगिला पूज्य कमेंट सुस्थ सुदीर्घ निराम जीवन आम ठाकुर प्रार्थना जय गुरुदास जय जय बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अंतम विष्णुकंठ शिल्पी आम श्रद्धा बिंदुमा श्रीमती लिली नायक परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे दादा जय गुरु जय गुरु दिसे केड़े तोरा दिखलो सजनी दिसे केड़े तोरा दिखलो सजनी सुधामय रूप ठाणी गढ़ी अछि केउ बिंधाणी गतते निये तानु मन किणी मन मोहन कांति सरिनु हे जार रतिपति मन मोहन कांति मन मोहन कांति दिसे केड़े तोरा दिखोल सजनी सुधामय रूप ठाणी गड़ी अछि केउ बिंधणी गतते नियतानो मन किणी मन मोहन कांति सरिनु हे जार रतिपति मन मोहन कांति मन मोहन कांति
धर्म नाश काले मानुषी तनुरे धर्म नाश काले मानुषी तनुरे रचिले माहिरे लीला दुष्टांको सुधारी पतितांको तारी प्रेम माया भाव भोला सत नाम बितारी देले समस्यार दुर्ग चोरी सत नाम बितारी सत नाम बितारी झर झर झरे नयनरु नीरा झर झर झरे नयनरु नीरा भक्तर दुख चिरी भक्त बांधव भव दुख हरि पड़े जगते हुरी से जे दया सागर तांक सत नाम कर सार से जे दया सागर से जे दया सागर आपुरय मान पुरुष उत्तम आपुरय मान पुरुष उत्तम हुअन्ति जारे सदया पारी होई जाए भव सिंधु हुए तार भय से जे परम पिता कोटि कोटि पता से जे परम पिता से जे परम पिता पद कमल रे रख से जे परम पिता से जे परम पिता से जे परम पिता। जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर समुद्र कंठरे आम विष्णुकंठ शिल्पी आम सद्य मीनुमा श्रीमती लिली नायक खूब सुंदर भाव भजन परिवेशन करले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। वर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्णुकंठ शिल्पी आम सद्य विजयलक्ष्मी श्रीमती विजयलक्ष्मी दास परवर्ती भजन परिवेशन। जय गुरु दादा। जय गुरु। के सते की सुधा झरुची सेटा करे अचित कुका भाषण बुकुरे खेल चमका चमके जाए रुदा तंत्री सेटा के सते की सुधा झरुची प्रिया परमांग डाक शुभुची सेटा के सते की सुधा झरुची सेटा के सते की सेटा करे अचित कुका भाषण बुकुरे खेल चमका सेटा करे अचित कुका भाषण बुकुरे खेल चमका चमके जाए रुदा तंत्री सेटा के सते की सुधा झरुची सेटा के सते की सुधा झरुची प्रिया परमांग
के सतेकी सुधा झरुची सेवा के सतेकी सुधा झरुची डाकुतिले प्रभु राम अଯୋଧ୍ୟା नगरी नाचुतिले कपि कूल उच्चन मनारे वृंदावन रास कुंजे सुबिला से डाक राधा 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 नामे पुरिला जगत डाकुतिले प्रभु राम अଯୋଧ୍ୟା नगरी नाचुतिले कपि कूल उच्चन मनारे वृंदावन रास कुंजे सुबिला से डाक राधा 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 नामे पुरिला जगत गोपी गाइले कुल लाज बरजी मन विमान संकुच तेजी गोपी गाइले कुल लाज बरजी मन विमान संकुच तेजी गाई संगे कानु प्रेमी नाचुची से डाके सतेकी सुधा झरुची से डाके सतेकी सुधा परमांग डाक शुभुची से डाके सतेकी सुधा झरुची से डाके सतेकी सुधा झरुची আজি ডাকুଛନ୍ତି প্রভু নূতন রূপরে কেবে হিমায়িত পুরে কেবে দেওঘরে নাচুছি পদুয়া নদী হসুছি দরুয়া করুছি বাবলা বন ঝরে লুহধারা আজি ডাকুଛନ୍ତି প্রভু নূতন রূপরে কেবে হিমায়িত পুরে কেবে দেওঘরে নাচুছি পদুয়া নদী হসুছি দরুয়া করুছি বাবলা বন ঝরে লুহধারা কাଳ କାଳକୁ ଏହି କଥା ରହିଛି ଭକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ପଡିଛି କାଳ କାଳକୁ ଏହି କଥା ରହିଛି ଭକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଏହି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ସେ ଡାକେ ସତେକି ସୁଧା ଝରୁଛି ପ୍ରିୟ ପରମାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଭୁଛି से डाके सतेकी सुधा झरुची से डाकरे अछि एते कुहक पाषाण बुकुरे खेले चमक से डाकरे अछि एते कुहक पाषाण बुकुरे खेले चमक चमकी जाए रुदतंत्री से डाके सतेकी सुधा झरुची प्रिया परमांग डाक शुभुची प्रिया परमांग डाक शुभुची से डाके सतेकी सुधा झरुची से डाके सतेकी सुधा झरुची से डाके सतेकी सुधा झरुची जय गुरु दादा जय गुरु खूब सुंदर सुमधुर सरल कंठरे आम बेस्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा विजयलक्ष्मी माँ श्रीमती विजयलक्ष्मी दास खूब सुंदर भाव परिवेशन कले परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्री चरणे प्रार्थना जय गुरु माँ जय गुरु दादा जय गुरु
বর্তমান কীর্তন পরিবেশন করিবে আমার শ্রদ্ধেয় সুর ভাই ঠাকুরଙ୍କର পবিত্র পাঞ্জাশ্রী কর্মী সুধর সুরেন্দ্র কুমার দাস এবং তাঙ্কর পরিবার কীর্তন পরিবেশন করিবে। দাদা জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। উপস্থিত সমস্ত ঋତିক অধ্যক্ষ ଯାଜକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଗୁରୁଭାତା ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ ସରୋଜ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନଟି ମୁଁ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉପମାତୀତ ତୁମେ କି ଉପମା ଦେବୀ গুণাতীত তুম কেউ গুণ বখাণিবি অতীত তুমে কি উপমা দেবী গুণাতীত তুম কেউ গুণ বখাণিবি সীম হই আসাধনা পরে আপনে আচরি ধর্ম শিখা পরে
রূপ তুম চরণী রে সচর হইছি বিধি তুমরি বাণী রে জয় গুরুদাদা। জয় গুরুদাদা। ଜୟ ଗୁରୁ। খুব সুন্দর ভাবে আমার ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସୁର ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାହରି କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଦାସ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନ୍ୟା ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ମିଳିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର୍ଗତ ପୂଜ୍ୟ ସରୋଜଦାଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ସୁର ଭାଇ ପରାଗମା ଆଉ ଶୁଭ ଶକ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା ତାଙ୍କର ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଚନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦଳିଆଏସ୍ ତାଙ୍କର ଆମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମିକି ବାବୁ ସୁଧ ଅଭିରୂପ ସାହୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପ୍ରଣବ ବାବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପ୍ରଣବ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହିମାଂଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ରୀ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତ୍ୟମ ବାବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଶୁଭସ୍ମିତା ସେମାନଙ୍କର ସୁକନ୍ୟା ଆଉ ଏଇ ସୁପର୍ଣ୍ଣା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନ ସେଇ ସୁପର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଉ ହିମାଂଶୁ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସତ୍ୟମ ପୁତ୍ରବଧୂ ଶୁଭସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା।
प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूज्य रीति अध्यक्ष जाज गुरु भाई माने माँ माने योगदान करछंती। प्रतिदिन भली आम ठाकुर सप्रतिनिधि पूज्य सर्वश्री अशोक कुमार मल्लिक, विजयभूषण मिश्र, विचित्रानंदाचार्य, बसंत कुमार साहू, ब्रजबंधु बेहरा, डॉक्टर नगेंद्रनाथ स्वाई, डॉक्टर सीताकांत दास, डॉक्टर सुमंत कुमार मिश्र, डॉक्टर पंचान मिश्र, डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप, दिवाकर स्वाई, इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी, इंजीनियर अभिनव महापात्र, इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा, इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक, इंजीनियर शरद कुमार दास, इंजीनियर युवराज प्रसाद, जगदीश चंद्र साहू, कैलाश चंद्र बेहरा, जगदीश्वर प्रधान, मंगता साहू, निमाई चरण दास, पारेश्वर जेना, प्रभात कुमार साहू, प्रशांत कुमार सिंह, परशुराम माणिक, रमेश चंद्र नायक, रघुनाथ बस्तिया, रजनीकांत पंडा, रवीन्द्रनाथ प्रधान, संतोष कुमार षडंगी, सुभाष चंद्र दास, राकांत बेहरा, प्रोफेसर उग्रसेन लंका, प्रोफेसर रुद्रंजन त्रिपाठी एभली अनेक पूज्य रीति माने जोग दैछन्ति। परवर्ती अवस्था रे आउ जदि के जोग दैथिबे हो तो मु देखि न थाई पारे। आम पाखरे ठाकुरन कथा आज जे तोल धरबे हम समस्त जानछन्ति। आज गोटे पवित्र दिन आउ बड़ दिन क्रिसमस डे महाप्रभु जीशु कृष्ण जन्मदिन आम पाखे ठाकुर कथा तोड़ धरवे विज्ञ व्यक्तित्व जन सुभक्ता अनेक थर आम ठाकुर कथा शुणी आसचे सामान्य जगन्नाथ ठाकुर सप्रतिनिधि इंजीनियर जगन्नाथ विशाल आज आम अनुरोध रक्षा करी आम सहित ठाकुर आम सहित अच्छा ठाकुर तोड़ धरवे अनुरोध करवा आलोचना आरंभ करेंगे। इंजीनियर जगन्नाथ विशाल ठाकुर सप्रतिनिधि आज्ञा जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परमाराध्य गुरुदेव जगत जननी शिष्य बड़मा योगाचार्य शिष्य बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर श्रीपद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम निवेदन। आजिकार प्रातः अधिवेशन यार पुण्य परिचालक सम्मान्य देवेंद्र उपस्थित वरेण्य पूजनीय ऋतिक देवता मंडली वरेण्य जाजक अधुष्य मंडली सम्मान्य गुरुभ्राता मंडली मातृमंडली समस्त मोर अंतर श्रद्धा प्रणाम जय गुरु निवेदन करे। विशेषकर आज का ये अधिवेशन जो मैंने भोग निवेदन कर समस्त सार्विक कल्याण ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना करे। सामान्य सुरेश चंद्र दलाईदा से आज भोग निवेदन कर सत्संग आंदोलन जमी नेबा मंदिर तैयारी करवा एसब दिगरे सामान्य सुरेश दांक अनेक अवदान जेते प्रशंसा कले शुणा तांकर सपरिवार सुख समृद्धि आनंद उच्छ्वास दादा टिके स्लो जय गुरु दादा टिके स्लो रे हे जाउची ठाकुर को प्रार्थना करे टिके रोहंतु बोधे मोर ब्लूटूथ रा काम कर नहीं बोधे गोटे मिनिट जय गुरु शुभुची दादा शुभिला एथर आज्ञा शुभुची शुभुथिला मध्य एबे भी शुभुची आज्ञा आज्ञा शुभुची आज्ञा आपण कंटिन्यू करंतु सेतेळी शुभुथिला ठाकुरंकर ए जे सत्संग अनन्य असाधारण आंकर जो माने भक्त से माने चिर उज्ज्वल तांकर आशीर्वाद के व्यर्थ होए ना। आज बड़ दिन
डिसेम्बर 25 द प्रॉफिट प्रभु जीशुंकर आज जन्म दिवस तांकर धारावतरण दिवस माँ मेरी को कल मनीष तांको सुप्रीम फादर कहे जेमती पिता पितामह प्रपितामह विश्व पिता इंग्राजी रे से कहते फादर ग्रांड फादर ग्रेट ग्रांड फादर तापरे पछकु पछ जेते लागिवो सेते ग्रेट लागिवो ग्रेट ग्रेट ग्रांड फादर बा फोर फादर तापरे सुप्रीम फादर सेमान जाको कल्चर कहते आमे ताको पुष्टि को से प्रॉफिट आमर तथागत एक अवतार पुरुष पुराण प्रवण पुरुष जे दयानिधि भयंकर झील गाउथिले आनंद उज्जवल पावक पुरुष आनंद उज्जवल पावक पुरुष जे रचना करछन्ति केते सुंदर रचयिता से एबार किंतु ठाकुर अनुकूल चंद्र फुलफिलर द बेस्ट सर्वाधिक विवर्तित पुरुष लोकत्राता परम उद्धाता परम पुरुष ईश्वर पुरुषोत्तम कही प्रभु जीशु नन कैन कम टू फादर बट थ्रू मी मु अनेक बार चेष्टा करछि कथाटी बुझिबाकू नन कैन कम टू फादर बट थ्रू मी मु जा बुझे थ्रू मी अर्थ मोर चाली चलन अभ्यास व्यवहार चिंता कथन यही प्रत्येकटी भीतर दे जने फादर पाखक आसी पारे केते जन माछ धरी बेउसा करुवा लोक प्रथमे आकृष्ट करथिले जीशु केमिति ना तांकर जाल रे माछ पडुनी माछ न पड़े चलिए केमिति नई कूल छेड़ा ही कहले एथर पका मु कहूची माछ पड़े पकईले जाल प्रचुर माछ भाविले युवक किमिया करुछि कि जेतेबेले कहउछन्ति प्रचुर माछ पड़ुछि विश्वास अविश्वास भितर से माने जीशु को अनुसरण करने को लगिले अनेक कथा जने बेश्या समाजपति माने ताकू खुंटरे बांधी देइछन्ति आ दंड जो देउछन्ति लोक घेरिकी रहिबे जे जेमिति पारिबो टेका मारि कि निर्मम मनीष आकल होई से ईश्वर को डाकुची आ सेतिक बेले प्रभु जीशु पहुंची गले कहले तुम भितर जी आदौ पाप करी नहीं सी ही टेका मारिवार अधिकार पाई टेका सब तलू को पकईदेले सभी चलीगले से निराश्रय माटी को खुंटू खोलीदेले तार मुंड को आंसी दे कहले जा माँ घर को जा से होउछन्ति मेरी मैक्डोलिन प्रभु जीशुंकर सबुठारु बड़ भक्त प्रशंसक अनुगामी शिष्या मेरी मैक्डोलिन बड़दिन जिते प्रभु जीशुंकर कथा आसे से मेरी मैक्डोलिन कथा आसे प्रभु जीशु सर्वाधिक फुलफिलर अकॉर्डिंग टू एज तरण अस्त्र प्रेम प्रेमी हुई से आसचंती जीव प्रेमी जगत प्रेमी पुणी एवं आसचंती ठाकुर अनुकूल चंद्र रूप जुगर जेतेबेले परिवर्तन होता है नुआ पीढ़ी जीव जगत जेतेबेले उद्भिन्न ही उठु थांती नवीन रूपायन को से पसंद करते ठाकुर अनुकूल चंद्र होउछन्ति से नवीन रूपायन अनएक्सपेक्टेड लव ताको भितर कहउछन्ति मैन इज माय इनकम एंड लव इज माय एक्सपेंडिचर
किए कहब एमती कथा The Supreme Father can tell like this. Blessed are those who are far away from him, but closer than the shadow. किए केते निजर जे तांकर निजर बोली कहे जे तांकर अति प्रिय बोली कहे प्रियतम को जे भावे मु तांकर अथच प्रवृत्तिर लुब्ध प्रलोभन मनीष निजक फांकी दिए तिनी के ठाकुर कहते तिनी आत्मिक संवेग तार नियम अनुचर्या मानुष तार वैशिष्ट्य के विशेष वर्धनाय विद्युत करे राखते पारे ताई ईश्वर ध्रुति संवेग जेतेबेले आतताई माने तांकु क्रूशबिद्ध करुथिले अति निर्मम भावरे प्रभु जीशु कहिथिले हे ईश्वर एमानकु क्षमा कर दियो कारण एमाने जानती नहीं से कौन करते दे नोज नॉट व्हाट टू डू astonishingly he pardoned them because he loves all he loves them who is he साधु महात्मा ब्रह्मचारी ज्ञानी संत ना स्वयं ईश्वर तांको किए कहिला जेसस द क्राइस्ट किए कहिला द लव लो किए कहिला द सुप्रीम फादर आउ किए कहिला द ऑलमाइटी गॉड किंतु एकमात्र मेरी मैगडलिन कांदी कांदी केशवास मुकुला वितरण रे राजरास्ता रे चित्कार करी करी उच्च स्वर रे कहिथिला जेसस माय लव लव माय लव माय लव माय लव तापरे जगत आखि फेरी चाहिला who is he why is he how is he प्रश्नर उत्तर केते पाइला किए जाने तेबे जीशुंकर नामर तरंग एक लहमारे प्रतिटी प्राण रे तरंग खेली देइथिला कहबा को आरंभ कला जेसस द क्राइस्ट प्रचलन कला ख्रीष्टाब्द आज को 2025 वर्ष तले आज दिन रे तुमे आसीथिलो से मेंढाशाल रे अग्नि पाउसर से दिग दिग आलोक रे निजे को अप्रकाशित रखी मनीषर हृदय बन्ही को जाज्वल्य करी दे ए विश्व बक्षरे आउ से बन्हीर नाम प्रेमर बन्ही से बन्हीर नाम प्रीतिर बन्ही से बन्हीर नाम सोहागर बन्ही लक्ष्य विभव रे विभान्वित थाई भी मनीष तांको अवदलित करिथिला अवज्ञा करिथिला निदारुण आघात दे अपमान करिथिला अभाव अश्रद्धा अनादर सरजाल सृष्टि करिथिला तार निजर विद्वेष ताको विद्रूप अनुष्ठान रे विपर्यस्त करि देइथिला मनीषर एई निदारुण व्यभिचार प्रभु जीशुंकु मरण अविचार रे आप्यायित करिथिला आउ परिशेष रे मनीष अनुशोचनाबद्ध होई तांकर नाम को नहीं निजर स्वार्थ पूरण करी चलिला निजर स्वार्थ पूरण करी चलीछि आउ निजर स्वार्थ पूरण करी चली ए जुगर जुगत्राता ईश्वर पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र कहउचंती मनीष जेमिति चाले तार अंतरर ऐसी संवेग ताकू अनुसरण करे ठीक सही भली मनीष जेमिति चाले तार अंतरर ऐसी संवेग ताकू अनुसरण करे ठीक सही भली कहउचंती बोल हे ईश्वर तुम्हार ही जय हो प्रभु जीशु किंतु निजकु क्षमान्वित करि नथिले मनीषर निर्यातना रे निष्पेषित होई अपमान रे जर्जरित होई मध्य तांकर उन्मुख आशीर्वाद रु काहाकु विमुख करि नथिले जदिओ क्रूर मनीष लुब्ध सागरिकार संगीत परि लेलिहान दृष्टि तांक प्रति आक्रमण तत्पर होई उठिथिला तथापि तांकर करुणा रस घन सिक्त नयनरु दयार शीतल दृष्टि चारिदिगरे बिछे
ଫଳରେ ଦିନ ଆସିଲା, ମଣିଷ ବୁଝିଲା ତାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା ଉଙ୍କି ମାରିଲା, ଈଶ୍ୱର ଚିର କରୁଣାମୟ, ଈଶ୍ୱର ଚିର କରୁଣାମୟ, ଈଶ୍ୱର ଚିର କରୁଣାମୟ। ମଣିଷର ଅନାଦର, ମଣିଷର ଉପେକ୍ଷା, ମଣିଷର ଅଭିମାନକୁ ଅମଳ ହେବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ବରଂ ସୁହାଗ କିରୀଟି ଶୋଭିତ କରି ତୋଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମ ସୁନ୍ଦର, ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଥିଲା ଈଶ୍ୱର ଚିର ସୁଶୃଙ୍ଖଳ, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ଉନ୍ନତିର ଉଦାତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। କି ସୁନ୍ଦର ସଂରଚନା ଠାକୁରଙ୍କର, କି ସୁନ୍ଦର ଉପମା, କି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର। ପୁରାତନକୁ ପୁରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପରେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ମଣିଷ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଜାଣେନା, ମଣିଷ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ବୁଝେ ନା, ମଣିଷ ନିଜ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନେ ନା, ପରମ ସତ୍ତାକୁ କେମିତି ଜାଣେ? ମଣିଷର ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ସତାର ସୃଷ୍ଟି କଣ ପାଇଁ? ଉତ୍ତର ଦେଇ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ମଣିଷର ଏଇ ସତା ସଲିଳ ତୃଷିତ ତର୍ପଣାରେ ତାକେ ଉପଭୋଗ କରାର ଜন্য, ଅର୍ଥାତ ମଣିଷର ଏଇ ଯେ ସତ୍ତା ସଲିଳ ତୃଷିତ ତର୍ପଣାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାର ଇଚ୍ଛା ଓ ଅନୁବେଦନାର ଆପୁରଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନୁବେଦନାର ଯଦି ମଣିଷ ଆପୁରଣ କରେ, ତାହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ। এক কথা ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି, মানুষের এই সত্তা তার এই সেবানন্দনী অভিব্যক্তি, যেখানে সেবা সেখানেই শ্রী, যেখানে সেবা সেখানেই শ্রী, আর শ্রী যেখানে সুসঙ্গত, ঈশ্বর সেখানেই প্রদীপ্ত। 7 দিন ধরি ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶେଷ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ବାଇବେଲର ପଢା ଚାଲିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ରେ ଆର୍ଚର ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ସର। ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା ତାକୁ ପଚାରୁଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ নো ইভিল। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି আমার মনে হয় রেজিস্ট কাছে একটা কমা আছে। ତାଙ୍କର ଯେ ବଳୟ ଥିଲା 12 ଜଣ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, କେହି ରହିଲେ ନାହିଁ ଶେଷ ସମୟରେ, ସମସ୍ତେ କର ଛଡା ଦେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ବାହାନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ नो ଇଭିଲ। ତାର କୈଫିୟତ ଦେଇ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମନେ ହୁଏ ରେଜିଷ୍ଟ ପାଖରେ ଗୋଟାଏ କମା ଅଛି। ଏଭଳି ଆଲୋଚନା କରି ଯାଉ ଯାଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧର କଥା ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି। ରେ ଆର୍ଚର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପେନ୍ସର ଦାଙ୍କୁ, ଷ୍ଟପ୍ ଷ୍ଟପ୍ ସ୍ପେନ୍ସ, ସି ହି ଇଜ କ୍ରାଇଂ। ସହ୍ୟ କରିପାରେ ନାହାନ୍ତି ଠାକୁର।
से दिनर से समयर से जो दारुण दुख से जो दारुण निर्यातना ठाकुर को असह्य से बंद रहा ठाकुर को मन कष्ट देवा चाहिए नहीं स्पेंसर एकाकार हो जाते श्री ठाकुर जे काल भैरव जे काल पुरुष तांको पाखरे अतीत बोली किछि नाही तांको पाखरे वर्तमान बोली किछि नाही तांको पाखरे भविष्यत बोली किछि नाही सबको एक रे विनायित करन तेणु अतीतर कथा तांको एकाकार कर दिए बुझिले सेमाने देखुचंती जीसुଙ୍କୁ सेमाने शुणुचंती जीसुଙ୍କୁ सेमाने उपलब्धि करूचंती जीसुଙ୍କୁ सेमाने अनुभव करूचंती जीसुଙ୍କୁ विस्मय अभिभूत हो जाइथिले एठी भारत वर्षर एक अख्यात पल्ली हिमायतपुर रे बसिथिबा पुंगुळा मनीषटा जहाँ को लोक भगवान कहते अवतार कहते ईश्वर कहते पुरुषोत्तम कहते से जे जीशु स्वयं से जे आमर लॉर्ड प्रणाम करी से दिन उठी जाए अहंकार जेते रकम अहंकार जेते रकमारी अभिव्यक्त होना कहीं मनीष तांकर ही सेवक बोली कहते ठाकुर जे तार प्रिय परम ताहा ही तार आत्म प्रसादी अहम आउ एहा ही श्रेय धर्म से आसंती प्राचीन और सार्थक संगति सूत्र ऊपर छिड़ा होई वर्तमान को आलिंगन करती आउ सम्मुख चलन रे आगे चली मनीषर पुरस्चरण कर दियंती तेणु मनीषर भविष्य सर्वसंगत बृहत संदीपनारे स्वर्ण जीवन रे सुशोभित होई उठे कहते ठाकुर कारण ईश्वर परप्राचीन हेले मध्य चीर नवीन ईश्वर परप्राचीन हेले मध्य चीर नवीन ईश्वर एक सूत्र संगतिर सुसंगत विवर्तनी सूत्र आउ तांकर चलन आहुरी आश्चर्यजनक से वर्तमान को विकसित करी भविष्यतर दिगरे चिर चलन ही तांकर चलन ईश्वर ही चलन संवेग आउ सी ही सत्य सी ही परम सत्य किए जने दार्शनिक से दिन कहते ए जगत रे अछि कौन सबु किछि एका साथी चिपुड़िले आखु चिपुड़िला परी केवल रस ही रस आनंद रस घन परम आनंद रस वै रस से रस तृप्तिर रस से रस शांतिर रस से रस स्वस्तिर रस रस वै रस तेणु ईश्वर जो जगत रे अवतरण करती ता मक्कार मेंढाशाला हो अथवा पावनार हिमायतपुर हो तांकर सौरभरे जगत उद्भासित होई उठे तांकर सौरभरे जगत उद्भासित होई उठे मां भैर गुरुबाणी रे से प्रतिटी प्राणीर स्वस्ति दाता से प्रतिटी प्राणीर आश्रय दाता से प्रतिटी प्राणीर निर्भय दाता तांकर आगमन विश्व पाई जयमाल्यर बाहक तांकर आगमन विश्व पाई जयमाल्यर बाहक परम विभा नहीं से आसंती से सभिंकर आपनार आपरा आपन जन होई
ଧରାକୁ ପୁଲକିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନିଜର ପର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିଜର, ଆଉ ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ। କ୍ରୁଶବିଦ୍ଧ କରିଦେଇ ଜଲ୍ଲାଦ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ଖବର ପାଇ ମାରି ମ୍ୟାକ୍ଡୋଲିନ୍ ପାଗଳ ହେଇ ଉଠିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶକାଠରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପରିଚର୍ଯା କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଉଠିଲେ। ଜଣେ ଓଭରସିଅରଙ୍କ ହାତରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର କାଶ୍ମୀରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପୁରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ପୁରୀରେ ସେଭଳି ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ପାଇଲେ ନେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ପୁଣି କାଶ୍ମୀରକୁ ଫେରିଗଲେ। ଶେଷ ଦଶା ଚରମ ଦଶା ମୁଁ ପଢି ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ପାରୁନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ମହାନ ଦିବସ, ସ୍ମରଣୀୟ ଦିବସ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛି ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ନେଇ, ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ନେଇ, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରେମ, ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱର ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଜଗତକୁ ଭଲ ପାଏ। ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଯିଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏଇ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଉଦ୍ଘୋଷଣା। ମଣିଷ ଈଶ୍ୱର ସମ୍ବେଗ ହଉ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ହିଁ ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳିତ ବର୍ତ୍ତନା। ଜୀବନ ହିଁ ନାରୀ ପୁରୁଷର ମିଳିତ ବର୍ତ୍ତନା। କି ପୁରୁଷ କି ନାରୀ ଉଭୟ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଶ୍ରେୟ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ପ୍ରେୟ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଆତ୍ମବିନାୟନାର ଅନ୍ୱୟୀ ସାର୍ଥକତା, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସୁତପର୍ଣ୍ଣି ଯଜ୍ଞ, ଈଶ୍ୱର ହିଁ ଅସତ ନିରୋଧୀ ପରାକ୍ରମ। ମଣିଷ ଯଦି ବୁଝେ, ମଣିଷ ଯଦି ଜାଣେ, ମଣିଷ ଯଦି ଉପଲବ୍ଧି କରେ, ତାହେଲେ ସେ କହିବ, ଓ ଲର୍ଡ divine omnipresent, you are our supreme father, you are our supreme father, we are your foolish son, we are your foolish son, and so you are thy necessity, and so you are thy necessity। हे परम पुरुष, हे परम उद्धाता, हे लोकप्रेमी, हे जीवन प्रेमी, हे दयाल ठाकुर, नमस्तुभ्यम 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 नमो नमः। जय गुरु, प्रणाम। जय गुरु। খুব সুন্দর ভাবে আমার সম্মানীয় জগন্নাଥ ଦା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କି ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ତା ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଆଦର୍ଶବାଦର କଥା ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ତାରି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶବାଦର କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସେ ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏକ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା, ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପ୍ରେରଣା କଷ୍ଟ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏଇ ଧାରା ତାର ଅବ୍ୟାହତ ଥାଉ। ଏହି ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ।
आसंता कालीर सत्संग प्रतिदिन भली निवेदन कर मोर बड़ भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र दयास युक्त अभिरूप साहू एवं तत्सहित सत्संग निवेदन कर सैन्य गुणधर भाई इंजीनियर गुणधर सामल पौत्री नामकरण उपलक्षे एवं तत्सहित सत्संग निवेदन कर श्रद्धा ज्योतिमा श्रीमती ज्योतिर्मयी साहू झील दीप्तिमा एग्जाम उपलक्षे आसंता काली सत्संग आम योगदान करवा। बर्तमान आमर ସେମାନେ ଦୟାନିଧି ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ସୁତ ଦୟାନିଧି ସାହୁ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଆଜ୍ଞା ଜୟଗୁରୁ। ଈଶ୍ୱର ଧର୍ମ ଈଶ୍ୱର ধর্ম একার প্রেরিত পুরুষ তারি বার্তাবাহী যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি ঈশ্বর ধর্ম ঈশ্বর ধর্ম একার প্রেরিত পুরুষ তারি বার্তাবাহী যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি ঈশ্বর ধর্ম ঈশ্বর ধর্ম একার বিভেদ করিস শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে বুদ্ধই বিভেদ করিস শ্রী চৈতন্য রসুল কৃষ্ণে জীবধারে আবির্ভূত হন কই ওরা তাও জানিস জীবধারে আবির্ভূত হন কই ওরা তাও জানিস ওদের চলায় ওদের বলায় ওদের করায় তবু ভেদ নাহি ওদের চলায় ওদের বলায় ওদের করায় তবু ভেদ নাহি তবু ভেদ নাহি তবু ভেদ নাহি যত মত তত একটি পথ যত মত তত একটি পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি যত মত তত একটি পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি ধর্ম বলে তাই জানিস পাঞ্চা বাড়ার মর্ম যা ধর্ম বলে সম্প্রদায়টা ধর্ম নারে শিক্ষক মনে মনে রাখিস পরম পিতা সবার পিতা যারে দুনিয়ায় বাদশাহী পরম পিতা সবার পিতা যার এই দুনিয়ায় বাদশাহী যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব মতই একই কথা হিন্দু মুসলিম বৌদ্ধ খ্রিস্টান সব মতই একই কথা কি কথা তোরা সদ্গুরু ধরে সাধনা করে করোনা কভু অন্যথা তোরা সদ্গুরু ধরে সাধনা করে করোনা কভু অন্যথা এরে বেতেই উঠে গলে বিভেদ অনল দিগাহি এরে বেতেই উঠে গলে বিভেদ অনল দিগাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কভু দুই নাহি ওদের চলায় ওদের
ভেদ নাহি যত মত তত একটি পথ সাধনার পথ দুই নাহি যত মত তত একটি পথ সাধনার পথ দুই নাহি I am the way, I am the way, I am the truth, I am the light. None can come to the Father but through me, but through me. None can come to the Father but through me, but through me. I am the way, I am the truth, I am the light. None can come to the Father but through me, but through me. ওদের চলায় ওদের বলায় ওদের করায় কবু ভেদ নাহি ওদের চলায় ওদের বলায় ওদের চলায় কবু ভেদ নাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কবু দুই নাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কবু দুই নাহি शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं ওদের চলায় ওদের বলায় ওদের করায় কবু ভেদ নাহি ওদের বলায় ওদের চলায় ওদের করায় কবু ভেদ নাহি যত মত তত একটি পথ সাধনার পথ কবু দুই নাহি যত মত তত একটি পথ সাধনার পথ কবু দুই নাহি ভাষা ভেদের প্রভেদ যেমন জল পানি আর ওয়াটারে ভাষা ভেদের প্রভেদ যেমন জল পানি আর ওয়াটারে তেমনি প্রভেদ ঠিকই জানিস অবতার প্রফেট ভয়ঙ্করে তেমনি প্রভেদ ঠিকই জানিস অবতার প্রফেট ভয়ঙ্করে যিনি বেদের ঈশ্বর বাইবেলের গড তিনি যিনি বেদের ঈশ্বর বাইবেলের গড তিনি আরে কোরআনের তিনি আলিল্লাহি 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 কোরআনের তিনি আলিল্লাহি 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 ওদের চলায় ওদের বলায় ওদের করায় কবু ভেদ নাহি ওদের চলায় ওদের বলায় ওদের করায় কবু ভেদ নাহি কবু ভেদ নাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কবু দুই নাহি যত মত তত একই পথ সাধনার পথ কবু দুই নাহি You are for the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others. You are for the Lord, not for others. You are for the Lord and so for others. God is the one, the Dharma is the one. God is the one, Dharma is the one, and the prophets are same. God is the one, Dharma is the one, and the prophets are same. God is the one, Dharma is the one, and the prophets are same. God is the one, Dharma is the one, and the prophets are same. God is the one, Dharma is the one. God is the one, Dharma is the one. God is the one, Dharma is the one. Vande Purushottamam. Vande Purushottamam. Purushottamam. Vande Purushottamam.
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम श्री श्री बड़मा की परम श्री बड़मा की परम श्री श्री बड़मा की परम श्री श्री बड़दा की परम श्री श्री बड़दा की परम श्री बड़दा की परम श्री श्री आचार्य देव की परम आचार्य देव की आचार्य देव की कृति देवता जय गुरु ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ପଙ୍କଜ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସବାଇকে ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁମତି ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାଇ ସରସ୍ୱତୀ ମା ରାଜଶ୍ରୀ ମା ସମସ୍ତ ସମୁଦାୟ ଜୟ ଗୁରୁ ସୁର ଭାଇ ଜୟ ଗୁରୁ ପରାଗ মা জয় গুরু সঞ্জিতা মা জয় গুরু সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু মা জয় গুরু মা পূর্ণদা সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু ফাইনাল କରିବା ফাইনাল জয় গুরু সমস্তଙ୍କୁ জয় গুরু সবাইকে জয় গুরু জয় গুরু ଜୟ ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। Thank you.
ସବୁ ଜିନିଷ ଅନେଇଲୁ ଚିତା ଯୋଉ ପକଉଛୁ ତୁ କାବା କାଠ ଏଇ ପୁଷ ମାସ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବେ ବୋଲିକି ଏଇ ପୁଷ ମାସ ପୁରା ଚିତା ପକଉଛି ତାର ଉଚ୍ଚ ପିଢା ବସିକି ବସୁଛି ନା ନାଇଁ କହୁଛୁ